tu. Cha kwanza ni kushukuru Mungu kwa maana tumepata nafasi ya kushiriki pamoja na nyinyi kwa siku ya leo. Tunashukuru tumepata mwaliko wenu, lakini pale jana tukupata nafasi kwa sababu ya majukumu, tulikuwa kwenye semina ya viongozi na ndio maana hatukupata nafasi ya kuja kuhudhuria, lakini leo tuliona msimalize bila na sisi kuitikia huo mwito wenu. Kwa hiyo tunashukuru na tuko pamoja. Kwa hiyo na la mwisho kabisa ni mahali panapokutana watu, lazima tunatoa tangazo ambalo linaweza likasaidia watu, sababu sisi ni jamii ya wakimbizi na inawezekana kuna moja linaweza likatusaidia. Tangazo ni kwamba tarehe 23 mpaka tarehe 27 kutakuwa na zoezi na waganga hao madokta bingwa kwa ajili ya upasuaji wa tatizo la fistula ya uzazi. Inawezekana katika familia zetu kuna mtu anaweza akawa na tatizo ile, kibofu cha mkojo huenda kilipasuka wakati wa uzazi, na ana tatizo hilo, wanaruhusiwa, wamekaribishwa pale hospitali kwetu kujiandikisha kwenye ofisi ya patron. Kwa hiyo hilo ni tangazo, kila mmoja anaweza akafikishia mwingine, na hata ikiwa Jumapili tunaweza tukalitangaza tena hata ndani ya makanisa yetu. Ni haya tu nilikuwa nayo, na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ule Yesu kile shitoto umuruchi bicyanga byose bitole muona chobepero chibuguri ananeto na kwacha bene byose bitole muona binabene nyangene mwambi longero suko loembekwa memete uno logeto sangalo mabokebuke yona lele lyetu na ule monchere charube tole muona bibyo ule Yesu kile shitoto umuruchi twaona. Amen, amen. Amen. Tuna tangazo moja ambalo imebaki juu ya mchango wa kula. Tunachangia nyuma sana. Tunachangia mbele sana. Kusudi kule mtu afeza naye ripoti. Mnaona hapa pesa za kulisha hazikutolewa. Maparokia mzikatie hicho.